वेलकम टू वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। मैनचेस्टर में धमाके की तहकीकात जारी है। अब तक की सूरत हाल कुछ ही लम्हों में। आज के शो में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। सदर ट्रंप का पहला दौरा मशरक़ वस्ता, कुछ नया हो पाएगा? खबर असली है या नकली, कैसे पता लगाया जाए? और सिलिकॉन वैली का एक स्कूल जहां तालीम दी जाती है जरा हटके। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में एक कॉन्सर्ट में होने वाले बम धमाके में बड़ी तादाद में हलाकतों के बाद बरतानवी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने 8 जून को होने वाले इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम भी मुअत्तल कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमान अजहर से। अमान, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, बरतानवी पुलिस के मुताबिक कल रात मैनचेस्टर में होने वाले मुबैना खुदकश बम धमाके में कम अज़ कम 22 अफराद हलाक जबकि 59 ज़ख्मी हुए हैं। ये धमाका अमरीकी गुलकारा अरियाना ग्रांडे के कॉन्सर्ट के अख्ताम पर मैनचेस्टर अरीना की लॉबी में हुआ। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा है कि पुलिस को वाक़े में मुलव्विस बमबार की शनाख्त के बारे में इल्म है, जबकि पुलिस ने एक 23 साला शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी शनाख्त के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं बताया गया। इसी बारे में मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी पॉप स्टार अरियाना ग्रांडे का कॉन्सर्ट ख़त्म हुआ ही था जब एक ताकतवर धमाके से अरीना लरज़ उठा। धमाका होते ही कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद अफराद अफरा तफरी के आलम में दरवाज़ों की जानिब भागे। ये वहाँ मौजूद एक गाड़ी के डैशबोर्ड पर नस्ब कैमरे से ली गई वीडियो है जिसमें बाएं जाने पहले फ्लैश दिखाई देता है और फिर धमाके की आवाज़ आती है। एनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के वक्त हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था जिनमें बच्चे और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने इस वाक़े को दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या करार दिया है। All acts of terrorism are cowardly attacks on innocent people. दहशतगर्दी के तमाम हमले ही मासूम अफराद के ऊपर बुज़दिलाना हमले होते हैं, लेकिन यह हमला अपनी हौलनाक जहनों को माऊफ कर देने वाली बुज़दिलाना नौयत के बाइस नुमाया है जिसमें निहत्ते मासूम बच्चों और नौजवानों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मैनचेस्टर हमला एक ऐसे वक्त हुआ है जब अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे पर हैं और दूसरी जानिब मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक इस धमाके की जिम्मेदारी आइसिस ने कबूल की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर हैं और उन्होंने कहा है कि वो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदर ट्रंप ने आज मगरबी किनारे के शहर बैतुल्लहम में फ़लस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास से मुलाकात की। 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मुज़ाकरात को बहाल करने की ज़रूरत पर बात की गई जो कि 3 साल से मुअत्तल है। फ़लस्तीनी क़यादत का मौक़िफ़ दोहराते हुए महमूद अब्बास का कहना था कि वो 1967 से पहले की सरहदों को कबूल करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि अगर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम हो जाता है तो उससे पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन की फ़िज़ा पैदा होगी। I am truly hopeful that America can help Israel and the Palestinians forge peace and bring new hope to the region and its people. सदर ट्रंप का ये दौरा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए क्या मानी रखता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बज़रिया स्काइप हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के जेफरी एरनसन। जेफरी एरनसन, वेलकम टू व्यू 360। Happy to be here. Great. The first thing I want to get out of the door is about Hamas. Hamas is a major player in Palestinian politics. It's said that labeling it as a terrorist organization shows that President Trump cannot be a fair peace broker. And then Trump's meeting with Abbas is also being termed as largely symbolic. Does President Trump need to do more to court the Palestinians to win their support? Well, certainly. This was, at best, an introductory an exploratory visit by a new American president, his first trip abroad. He was not expected to, nor did he come with a specific diplomatic agenda, and he contented himself with bland and entirely
moderate statements about his aspirations for the future. But there was no operational diplomatic plan. There were no specific aspirations in terms of Palestinian independence, an end to occupation, and so forth. So the notable fact of this visit is that unlike most of President Trump's candidacy, there was no news, and he didn't make any news. So जेफरी एरनसन का ये कहना है कि सदर ट्रंप को फ़लस्तीनी क़यादत और फ़लस्तीनी अवाम के दिल जीतने के लिए मज़ीद कुछ करना होगा, क्योंकि वो जो इस दौरे पर आए हैं उस पर कोई सिफारतकारी का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं लेकर आए, और जो क़याम अमन के लिए प्लानिंग जिसकी ज़रूरत है उसके बारे में कोई बहुत डिटेल्स उन्होंने पेश नहीं की. The next issue is about the settlements. Now, Mahmoud Abbas in this meeting also brought up settlements, and he said it's one of the biggest hurdles to peace in the Middle East. Do you expect the Trump administration to take a strong position on this issue, especially considering that the current U.S. ambassador to Israel has been a pro-settlement personality? I don't really have any expectations that this American administration is ready to address with any degree of consistency or commitment the need to constrain, freeze, end Israeli settlement expansion as part of a more general plan to end the occupation and establish an independent Palestinian state. There's really been no indication from this administration that it's prepared to depart from the basic American policy over these last decades, which is to recognize that Israel's desire to expand settlements has not been and cannot be constrained by U.S. Declarations, and what is needed would be much more firm principles and operational efforts, and those are lacking, and I don't expect them to be forthcoming. So, इसराइली आबादकारी के जो भी प्लान हैं उसको भी रोकने के लिए कोई बड़ा कोई तब्दीली नहीं देखते जेफरी एरनसन अमेरिका की खारजा पॉलिसी में. And when President Trump and Israeli Prime Minister Netanyahu met yesterday, Trump said that he has heard it's one of the toughest deals of all, but that he has a feeling that he can get there eventually. What do you think gives President Trump this hope and this confidence that he could be the president to broker peace? Well, he thinks he could be the president to make all the wrongs in the world right. So I don't gain any real specific confidence from those kind of declarations. What we'll need to see is if there is really a truly an operational commitment to manage, plan, and define the goals of diplomacy. All right. Thank you very much, Jeffrey Aronson, for your insight and for your time. So, Jeffrey Aronson का यही कहना है कि जो भी इस वक्त सूरत हाल है उसके लिए जब तक कोई कॉन्क्रीट प्लान्स ट्रंप इंतजामिया नहीं पेश करेगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या क़याम अमन हो भी पाएगा या नहीं. Thank you, Jeffrey. Sure, my pleasure. और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और मुनफरिद फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां पर आप मैनचेस्टर में धमाके की अपडेट्स और ईरान की इनकलाबी सरजमीन पर नजर आने वाली तब्दीली के बारे में माहिरीन की राय पढ़ सकते हैं. और इस वक्त दुनिया भर से कुछ अहम खबरों और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियां आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में. वेनेजुएला में बिगड़ती हुई तिब्बी सहूलियात पर एहतजाज के लिए हजारों डॉक्टर्स और तलबा ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लिया. 7 हफ्तों से जारी हुकूमत के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में अब तक 48 अफराद हलाक हो चुके हैं. जनूबी कोरिया में माजूल किए जाने वाली साबिक सदर पाक ह्यून-हे के खिलाफ रिश्वत, इस्तेसाल, ताकत के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात पर अदालती कार्रवाई का आगाज हो गया है. साबिक सदर ने अदालत के सामने अपने खिलाफ इल्जामात की तरदीद की है. अफगानिस्तान में तालिबान के 2 मुख्तलिफ हमलों में कम से कम 8 अफगान फौजी और 1 पुलिस एहलकार हलाक और 7 जख्मी हो गए. हुकाम के मुताबिक हमले में 10 हमला आवर भी मारे गए. तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने जिला शाहकोट में फौज और पुलिस के हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया है. अमेरिकी रियासत मिजूरी के सेंट लुइस चिड़ियाघर में नायाब काले गैंडे की पैदाइश हुई है. दुनिया भर में काले गैंडे की तादाद से 5000 है और इन्हें नापैद होने का खतरा दरपेश है.
صحافت کا اصول تو یہ ہے کہ خبر دو مختلف ذرائع سے کنفرم ہونی چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پر خبریں اور آرٹیکلز شیئر کرنے کے تو کوئی اصول نہیں، اور پھر کتنے لوگ ہیں جو کچھ شیئر کرنے سے پہلے یہ چیک بھی کرتے ہیں کہ خبر اصلی ہے یا محض ایک افواہ۔ تو ایک کلک کے ذریعے کچھ بھی ادھر سے ادھر کر دینے کا ٹرینڈ ہم سب کو کیسے متاثر کر رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کریں گے۔ The news is fake. It's all fake news. This is fake news. فیک نیوز یا جعلی خبروں جیسے الفاظ نے پہلی بار اس وقت مقبولیت حاصل کی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں امریکی نیوز آؤٹ لیٹس پر جعلی خبریں شائع کرنے کے الزامات عائد کیے۔ اس کے بعد بھی الزامات کا یہ سلسلہ انہوں نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے جاری رکھا۔ حالانکہ ان میں سے زیادہ تر خبریں سچی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ جعلی خبریں آخر آتی کہاں سے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا یورپی ملک میسیڈونیا جعلی خبروں کا گڑھ ہے۔ حال ہی میں ایک خبر شائع ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے میسیڈونیا کو امریکہ کے سفر کے لیے ویزے کی پابندی سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اس خبر نے میسیڈونیا میں کھلبلی مچا دی۔ VOA نے واشنگٹن میں موجود میسیڈونیا ایمبیسی سے دریافت کیا کہ یہ خبر سچی ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے یہ خبر سچی نہیں۔ میسیڈونیا سے کافی سارے لوگوں نے یہاں فون کر کے اس خبر کی سچائی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ فی الحال تو یہ سچ نہیں ہے، اور یہ خبر دنیا میں بڑھتی ہوئی جعلی خبروں کا حصہ ہے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں واقع اسکول آف میڈیا کے ڈائریکٹر فرینک سیسنو کے مطابق جس طرح پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، بس سوشل میڈیا ایسی ہی عادتوں کی ایک ماڈرن شکل ہے جس کا اثر کہیں زیادہ ہے۔ فیک نیوز از ناٹ، جعلی خبریں ایسی خبریں نہیں ہیں جنہیں کوئی ناپسند کرے، یہ سنسنی خیز نہیں ہوتی۔ سچی خبروں کی طرح رپورٹرز ان خبروں کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان خبروں کے ذریعے جان بوجھ کر غلط اور بے بنیاد باتیں عام کی جاتی ہیں۔ فرینک کا کہنا ہے کہ جعلی خبریں ہر جگہ ہیں، اور سوشل میڈیا کمپنیز کے ساتھ آڈینس کو کچھ حد تک خود بھی ان خبروں کو پرکھنے کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ گوگل، فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا کمپنیز اب کچھ حد تک یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ادارے غیر جانبدار نہیں ہیں اور ان پر شائع ہونے والی خبروں کا درست ہونا 100% یقینی نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم مختلف کمیونٹیز کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینک تجویز کرتے ہیں کہ ذمہ دار سوشل میڈیا کمپنیز کو جعلی خبریں شائع کرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے اور عوام تک پہنچانے سے پہلے ایسی خبروں کی سچائی معلوم کرنی چاہیے۔ سحر ماجد، اردو VOA۔ اور جعلی خبریں پھیلانے والے لکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے کیسی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ٹرائے جانسن جو کہ خود ایک صحافی ہیں۔ Thank you, Troy, for joining us on View 360 today. Glad to be So here. we are all, as journalists, what we do is we use internet and we also get our news. But how do you tell that what's real and what's fake news out there? Well, as you said, as journalists, that's our job. We vet this information, and I think, for the average person, they're not thinking that we are going through that process of checking resources, making sure that we dot all the I's and cross the T's, and make sure that the story that we are sharing with people is right. We go through those extra steps to make sure that those things are right. And that's the real difference between news and fake news. تو صحافیوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ خبر اور افواہ کے درمیان خود ریسرچ کر کے فرق پتہ لگائیں، اور ان کی یہی ذمہ داری ہے اپنے ریڈرز کی طرف بھی، اپنے قارئین کی طرف بھی۔ Troy, during the previous election campaign in 2016, we saw a barrage of fake news on the internet. Do you see this as a threat to democracy? This ever-growing business of producing fake news? I think it's not going to be a threat to democracy because of what we do. There are people that are concerned about the fact that there are just so many different sources of information, but there are certainly people that do what we do that want to make sure that the stories that are told are correct. But an average person can't tell the difference. That's true. But it all depends on the resources that you're looking at. I think we all have the ability to kind of check multiple websites, and it's certainly easy to go and span the web for so much information. But I think, again, it goes back to the core of what we do. People will seek out the outlets, people will seek out the news sources that are really getting the stories correct. And
I think that's probably the difference maker. Folks are going to find different things, but they're going to go back to the places where the right story is being told. तो सारा इनका कहना ये है कि इससे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो सहाफ़ियों की जिम्मेदारियां हैं अगर वो अपनी पूरी तरीके से पूरी करें, रिसर्च करें, तहकीक करें, किसी भी खबर को शाया करने से पहले और उसको आगे बढ़ाने से पहले, तो उनका ख्याल है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहेंगे तो इससे बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि फिर रीडर्स बार बार उसी सोर्स की तरफ आएंगे जो रिलायबल है, वो अखबारात, वो न्यूज़ चैनल्स, वो रिसाले जो मुसलसल सच्ची खबरें और तहकीक करने के बाद खबरें छापते रहे हैं, उन्हीं की तरफ लोग भी वापस आएंगे। सो कुछ होप है। Yes, so this is for journalists, but for ordinary people who are reading and who are consuming those news which are coming out, what they have to do to be on the same page as we are? You have to do your homework. You have to do essentially what we do. You know, now we have, you know, the ability to tell stories without being a journalist. Any person can grab a cell phone and report and that citizen journalism kind of thing. But you have to do the homework. You have to check multiple sources. And I think people are interested in doing those kinds of things. They just have to be vigilant and stay with it. ग्रेट। सबकी जिम्मेदारी ये है कि अगर सच्ची खबर आगे लेके जानी है तो फिर न सिर्फ ये कि सहाफ़ी अपना काम करें, बल्कि आप सब जो न्यूज़ के कंज्यूमर्स हैं, आप भी रिसर्च करें और उन सोर्सेज की तरफ जाएं जो कि मुसलसल अपनी रिलायबिलिटी साबित करते आए हैं। ट्रॉय जॉनसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट, रियली अप्रिशिएट दिस। And Sara, so we have news, we have next is education. बिल्कुल। But we'll have this after this. अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। मंगल के दिन हम तालीम के मौजू पर दिलचस्प मालूमात आपके लिए लेकर आते हैं। आज एजुकेशन सेगमेंट में क्या है ये जानते हैं नीलोफर मुगल से। जी नीलोफर, तो आज आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं एजुकेशन के लिए? दुनिया में कहीं भी चले जाएं, स्कूलों में तालीम देने का अंदाज़ बहुत मिलता जुलता है। स्कूलों बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक क्लासों में जमा कर दिया जाता है और सबको एक ही निसाब, एक ही स्पीड से पढ़ाया जाता है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं सिलिकॉन वैली के एक ऐसे ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जो इस रिवायती सिस्टम से हटकर काम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 12 साला मिशेल जुनैद स्कूल में इससे कहीं ज़्यादा वक्त गुजारती हैं जितना कि एक शख्स अपने काम पर, लिहाजा अपने इस स्कूल से मुतालिक उसके ख्यालात हैरान कुन हो सकते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं वाकई उठना चाहती हूँ, अपने पहले वाले स्कूल के मुकाबले में जब मेरा उठने को दिल नहीं करता था, जिससे इसके वालिदैन भी हैरत ज़दा हैं। इस हद तक कि हम परेशान हो जाते हैं कि बच्चे घर इतने खुश क्यों आते हैं, क्या वो हकीकत में कुछ सीख रहे हैं? मिशेल जुनैद और उसके क्लास फेलोज जिनकी उम्रें 5 से 15 बरस के दरमियान हैं, तजर्बाती खान लैब स्कूल जाते हैं। ये स्कूल सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इसमें कोई ग्रेड लेवल या होमवर्क नहीं होता। आप क्या सीखना चाहते हैं इसका इंतखाब आप खुद करते हैं। ये सिर्फ टीचर पर नहीं होता कि वो आपको वर्कशीट दे और कहे कि आप ये करें। आपके पास एक स्केड्यूल है, आप मुख्तलिफ क्लासों में जाते हैं। इस स्कूल का आइडिया सलमान खान का है जो खान एकेडमी के बानी हैं। ये एकेडमी अपनी मुफ्त ऑनलाइन तालीमी वीडियोस के लिए मकबूल है जो दुनिया भर में लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। खान का कहना है कि उन्होंने खान लैब स्कूल इसलिए शुरू किया क्योंकि वो मौजूदा तालीमी निज़ाम को नाक़िस समझते थे और इससे बेहतर तालीमी मॉडल तश्कील देना चाहते थे। जिस तरह से तब्दीली आ रही है, मुझे लग रहा है कि हमारा मुस्तक़बिल एक तरह से माजी को दोहराएगा। एक कमरे के स्कूल से बहुत अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे आप देही इलाकों
میں دیکھتے ہیں، جو آج بھی کئی علاقوں میں موجود ہیں جہاں مختلف عمروں کے بچے ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے طالب علم ذمہ داری لیتے ہیں اور چھوٹوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ خان کا کہنا ہے کہ طلبہ اپنی آسانی سے خود ہی ویڈیوز کے ذریعے چیزیں سیکھتے ہیں اور لیکچر کی بجائے اساتذہ سے براہ راست گفتگو کر کے مزید توجہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ مختلف پروجیکٹس پر کام کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں۔ ہم چوتھے سند انقلاب کی جانب گامزن ہیں، جہاں پر بہت سے انسانی کام اب روبوٹ کریں گے۔ اس لمحے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے کلاس روم میں پھنس کر رہ گئے ہیں، وہ مصنوعی چیزوں میں گم ہیں۔ ہم یہاں پر حقیقت میں اسے چیلنج کرنے کے لیے یہاں ہیں اور اس پر آواز اٹھانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خان یہ بھی تجربہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس نجی اسکول کے کون سے اجزاء سرکاری اسکولوں میں چل سکتے ہیں۔ اسکول کے کچھ اصول جو سارے سال یا سارے دن سے متعلق ہیں، وہ بنیادی اصول ہیں اور وہ صرف بڑی آمدنی والے خاندانوں کے لیے مخصوص نہیں۔ میرے خیال سے یہ سب طلباء کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ اس سے سب کے لیے مقابلے کا ایک جیسا معیار قائم ہوگا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی پڑھائی کا سب کام 8:30 اور 6 بجے کے اس دورانیے میں ختم ہو جائے۔ خان لیب کو توسیع دی جائے گی۔ یہ ان طالب علموں کے لیے کلاسوں کا آغاز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو 2017 کے اختتام میں ہائی اسکول شروع کرنے کی عمر تک پہنچ جائیں گے۔ تو خان لیب میں پڑھنے کے لیے تو آپ کو سلیکان ویلی جانا پڑے گا، لیکن اگر آپ کو کسی مضمون میں بھی مدد کی ضرورت ہے تو گھر بیٹھے خان اکیڈمی کی ویب سائٹ پر آئیے، جہاں تقریباً ان گنت مفت تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں جن سے پاکستان میں اس وقت بھی ہزاروں بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی بیک ٹو سارن ثاقب۔ آلرائٹ، تو نیلوفر نے ہمیں ایک بڑے ماڈرن کانسیپٹ دکھایا ایجوکیشن کا، لیکن مزے کی بات ہے کہ آج کی دنیا میں جدید اور قدیم جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت آپ کو دکھائیں گے بھاپ سے چلنے والی ریل گاڑیاں تو آپ نے فلموں میں دیکھی ہوں گی، لیکن ماڈرن ٹیکنالوجی سے تنگ آئے ایک برطانوی انجینئر جیف ہیڈسپتھ نے بھاپ سے چلنے والی ایک بائسیکل بنائی ہے جو ایک طرح سے کہہ لیں انہیں ٹرینوں کی طرح سیٹی بھی بجاتی ہے، تھوڑا بہت دھواں بھی چھوڑتی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اس پہ وہ اکثر سڑکوں پہ گھومتے نظر آتے ہیں۔ اور سارا اس بائسیکل میں پانی اور آگ کے ملاپ سے توانائی پیدا کرنے کا پرانا طریقہ پھر سے آزمایا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس میں پیٹرول بھی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ فرنس کی بھی تو پاور مہیا کرنی ہے۔ انہوں نے اس کا نام ہیڈسپتھ سٹیم پاور بائسیکل رکھا ہے اور اسے بنانے میں انہیں 20 سال لگے۔ واو، 20 سال، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے وہ ان کو اگلے 20 سال تک لوگوں کی نظروں میں رکھے گی۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ سٹیم سے بنانے کا جو کلچر ہے چیزیں چلانے کا وہ واپس آ رہا ہے۔ بہت سارے ہابیز ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بطور ایک مشغلہ اپنا رہے ہیں اور چیزیں پھر سے ڈیزائن کر رہے ہیں، جیسے یہ بائسیکل تھی، کچھ مشینری لوگ ری ڈیزائن کریں، تو سٹیم کا کلچر ایک شوق کے طور پہ آ رہا ہے، بالکل ساتھ رہی ہے۔ اور سارا لیکن اس سے پہلے جو ہمارے جو گیسٹ تھے ٹرائے جانسن، جو وہ بات کر رہے تھے وہ ابھی تک میرے ذہن میں کہ جو صحافیوں کی ذمہ داریاں ہیں جعلی خبروں اور افواہوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اور ان کی جو انہیں کیا کرنا چاہیے، تو ایک بہت اچھا لیسن تھا ہمارے لیے بھی اور میرے خیال سے جو کنزیومر ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے بیکاز صحافیوں کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا جو خبر وہ دے رہے ہیں وہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ تو جیسے انہوں نے بھی کہا سب کی ذمہ داری ہے، یوزرز کی بھی اور پروڈیوسرز کی بھی۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu۔ کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔